नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी झील मंचर झील के अंदर, जहां पर 1.5 माह से जो है सैलाबी सूरत-हाल की बारिश जो है यहाँ के सैकड़ों गांव जो है ज़ेर-ए-आब हो चुके हैं और यहाँ के हजारों इलाका मकीन जो है बेघर हो चुके हैं। और वहीं पर जो है 7 शरीफ के अंदर फिलाई तंजीम नाता फाउंडेशन जो है खिदमती फराइज सर अंजाम दे रही है और मुसलसल 37 दिनों से जो है नाता फाउंडेशन के चेयरमैन व बानी मोहतरम रमजान नाता भी जो है यहाँ पर खिदमतें कर रहे हैं। इसी हवाले से उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आप 7 तहसील के कौन कौन से इलाकों में यूनियन काउंसिल में खिदमतें कर रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनको क्या जरूरतें आप देख रहे हैं? इस वक्त मैं मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल 7 शरीफ की उसमें मैं घूमता रहा हूँ और यूजुअली मंचर का जो एरिया है उसके साथ जो मुतसिल गांव हैं उसमें तमाम जगह पे मेरा कोऑर्डिनेशन रहा। जहाँ कोई नहीं पहुँचा था सबसे पहले वहीं हम नाता फाउंडेशन पहुँचे और वहाँ हम लोगों ने लोगों को रिलीफ देना शुरू किया और आज माशाल्लाह 37 दिन हो रहे हैं। इन 37 दिनों के अंदर मैंने अलहदा देखे मासूम मजलूम लोग, बेयारो मददगार लोग और वो इमदाद के लिए और मदद के मुंतजर मैंने देखे, लेकिन उनका कोई ऐसे पुरसाने हाल करने वाला जो है उनके लीडरशिप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ना कि बरसरे इख्तिदार पार्टी, मुख्तलिफ किस्म की कोई भी नहीं नजर आई। अभी कोई तकरीबन 9 दिन से मुझे इस वक्त मुख्तलिफ तंजीमें और ये राशन देने के लिए नजर आई। अगर उसके बाद हमारे मतलब जहाँ जहाँ हम घूमे वहाँ पाकिस्तान आर्मी नजर आई और यूजुअली अभी जो घूम रहा हूँ जहाँ हमने राशन दिए, दवाएं दी जहाँ हम लोगों ने लोगों को, तो उसमें भी इस वक्त जो है यही पता चल रहा है कि आर्मी ने ही जो है वो राशन डिस्ट्रीब्यूट किए इस वक्त। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम जैसे यहाँ मुराद अली शाह साहब के आबाई गांव में गए तो वहाँ पे जो है वाबर के अंदर अभी वो दौरा करके ही गए थे और वहाँ जब हम पहुंचे हैं पीछे तो वहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ 100 राशन के कट्टे हैं, लोगों की तादाद वहाँ 300 है। वहाँ जो मुकीम थे बाकी वहाँ से शिफ्ट हो चुके थे तो वो लड़ रहे हैं। वहाँ नाता फाउंडेशन ने उनको जो है वो राशन दिया और हमने जब वहाँ जिम्मेदारों से पूछा तो पता चला कि वो 300 राशन दिए गए। तो वो राशन कहाँ चले गए 300? या तो गवर्नमेंट गलत कह रही है कि 300 राशन दिए हैं और या वो गलत कह रहा था कि 100 राशन दिए हैं। तो वहाँ फिर उनके पास दवाएं नहीं है, अभी तक वहाँ किसी ने मेडिकल कैंप नहीं दिया। हमने वहाँ वाफर मिकदार में कोई मैंने वहाँ ना भी 70,000 से ऊपर की दवाएं वहाँ जो है लोगों में ऐसे ही गैस्ट्रो की बीमारी की, मलेरिया की, खारिश की और ये दवाएं हमने वहाँ तकसीम की। इसी तरह फिर हमने इस वक्त जब सिचुएशन देखी तो ये हमें इस वक्त मलेरिया जो है मच्छर स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आया क्योंकि वो हमें भी काट रहा है, हम भी घूम रहे हैं, हमें भी काट रहा है। तो हमने वो फिर स्प्रे मुहिम शुरू की। स्प्रे करते करते अभी शायद 1 आध रोज पहले जो है हम चले गए MNA की तरफ तो वहाँ भी स्प्रे किया। वहाँ ऑलरेडी कोई स्प्रे ही नहीं हुआ है। ACs और DCs को नई मशीनें खरीदने के बजट पास हो चुके हैं, तो ये क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे हैं? मैं जहाँ तक समझता हूँ यहाँ जो इस वक्त क़यादत है उनमें आपस ही में इख्तिलाफ है, एक दूसरे के पीछे ही मतलब वो समझे जड़ें खोद रहे हैं अपनी, तो इससे नुकसान आम लोगों का हो रहा है। इस वक्त तमाम सियासत को छोड़ के यकजा होके जो है वो असल में इस पाकिस्तान में हिस्सा डालना चाहिए और कीमती जानों को बचाना चाहिए। और अभी ग्रोथ हो रही है मच्छर की और अक्टूबर के अंदर बहुत खतरनाक हालात में देख रहा हूँ। बच्चे अभी ही पड़े हुए हैं गैस्ट्रो में और मलेरिया में, औरतें, मर्द। तो ये आगे आने वाले वक्त में ऐसा नहीं कि मकाफात अमल हो और अल्लाह ताला का अजाब इन्हीं पे हो और इन्हीं को ही डेंगू हो रहा हो। इन्हें तब पता चले कि जब 28,000 प्लेटलेट्स हो जाते हैं तो मुंह और नाक से कैसे खून, कान से कैसे बहता है, क्योंकि मकाफात अमल से हर किसी ने गुजरना है। जिन्होंने इस वक्त इन गरीबों के मिसाकीन के फंड्स खाए हैं उनके खुद के घरों के अंदर उनके बच्चों के साथ, उनके बीवी के साथ, उनके माँ बाप के साथ, उनके प्यारों के साथ जब ऐसा होगा तो उन्हें एहसास होगा कि हमने क्या किया, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। तो इस वक्त मुखिया हजरात जो है मेडिकल कैंप इस वक्त करें। राशन पाकिस्तान आर्मी के तहत बहुत दिया जा रहा है लोगों को। आप मेडिकल कैंप और मेडिसिन यूजुअली गैस्ट्रो और
ملیریا، ڈینگی اور خارش، اسکن کی جو کریمز ہیں وہ اس وقت دی جائیں. سر یہ تو ہو گیا بر وقت امدادی مدد، لیکن یہاں پر جو نقصانات ہوئے ہیں، جو لوگوں نے محنت کر کے اپنے خاندانی گھر بنائے، جو گھر ان کے تھے، جو فصل ان کے تھے، جو ان کی زمینیں تھی، جو چھوٹے چھوٹے بھی مکان تھے، وہ بھی جو ہیں اس وقت زیر آب ہیں، ڈوب چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، مکمل طرح سے جو ہے ٹوٹ چکے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. یہ جیسے ہم ابھی بھی گھوم رہے ہیں تو یہ شہر، یہ روڈوں پہ سے جا رہے ہیں، یہ کوئی جھیل یا کوئی دریا یا کچھ یہ نہیں ہے. اس کے نیچے بڑے لوگوں کے پیٹرول پمپس، اس کے اندر لوگوں کی جو انفراسٹرکچر 25 سال میں تیار ہوا، اسکولز یا ڈسپینسریز، تو وہ بھی سب زیر آب آ گئی ہے. اور لوگوں کی جائیداد اور جو ان کا کیا ہوا اتنے سالوں کی محنت وہ رائے گا، ان کے لیے وہ کوٹری، وہ مکان ہی ان کے لیے معنی رکھ رہا تھا. یہ تو ابھی ہوپ میں ہے کہ پانی اترے گا اور ہم اپنی مکان پہ جائیں گے. جب پانی اترے گا تو کچھ چیز نہیں ہوگا، صفائے ہستی سے ان کو ایک شوق اور لگے گا. حکمرانوں کو جو ہے، ان کو جو ہے اس کا تدارک جو ہے مالی طور کے اوپر فوری طور پہ کرنا چاہیے. اور ان کو مدد دینے کے لیے یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے کہ یہ ورلڈ اکنامک طور کے اوپر ایک فارم ہونا چاہیے جو باہر کے ملک فنڈز دے رہے ہیں، ان لوگوں کو امداد مل رہی ہے، ان کی ٹیمیں ان کے ساتھ موجود ہوں اور لوگوں کو گھر بنا کے دیں اور بیوروکریسی کو اس میں شامل نہ کریں. یہ جو حالات دیکھ رہے ہیں یا پولیٹیکل لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت، وہ ایکچولی بیوروکریسی کا تحفہ ہے. اے سیز، ڈی سیز کچھ بھی نہیں ہے. ووٹیں کرایوں پہ لے لی، بھائی اتنے پیسوں میں آپ ووٹیں خرید لیتے اور ہمیشہ کے لیے آپ کو کام آ جاتی. پیٹرول کے پیسے اس میں کرپشن کر رہے ہیں. میں ابھی بھی 37 دن سے کام کر رہا ہوں، مجھے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کشتی اور کچھ نہیں دیا گیا. یہ ہم نے اپنے رینٹ پہ لے کے ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے اور ہم نے یہ جو ہے اس وقت امدادی کارروائیاں ہماری جاری و ساری ہیں. سر یہاں پر سندھ حکومت کے دعوے ہیں کہ کھربوں روپے جو ہے عوام پر ہم نے ریلیف میں خرچ کر دیے ہیں. اگر بات کریں تو اس وقت دوسرا ماہ چل رہا ہے، یہاں پر بچوں کی تعلیم بھی جو ہے متاثر ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو لوگ تھے وہ اسکولوں میں شفٹ ہو گئے ہیں. اس حوالے سے بھی آپ کیا کہیں گے کہ اب حکومت کو آگے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انہیں جو ہے وہ کیمپس جو سٹیز لگائی ہیں اس کے اندر جو ہے شفٹ کر دینا چاہیے اور تعلیمی سرگرمیاں شروع کر دینی چاہیے. لیکن ہم تو یہاں اندر گراس روٹ پہ کام کر رہے تھے اور ہمارا پکے پکائے کھانے کا سلسلہ فرسٹ ڈے سے ہی جاری تھا. جب بارش کی صورتحال تھی اور سیلاب ابھی آیا نہیں تھا، جب یہ لوگ اس وقت آئے تو کمال ہے، دن کا کھانا ہم دے رہے ہیں تو لوگ وہاں موجود ہیں، متاثرین موجود ہیں ان اسکولوں کے اندر، اور رات کو جاتے ہیں تو وہ خالی ہیں اسکول. پتہ بعد میں یہ چلا کہ ان کے گھر ہیں، مقامی لوگ ہیں اور پولیٹیکل لوگ ہی ان اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہی لوگوں کی لسٹیں بن رہی ہیں، پولیٹیکلی لوگ انہی ہی کو راشن دے رہے ہیں. تو یہاں جو ہے اکاؤنٹیبلٹی صحیح نہیں ہے کیونکہ پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے. اگر آپ اس میں ابھی جو کیمپس جا کے لگے، آپ فرسٹ ڈے سے لگاتے کیمپس، ابھی 4 دن پہلے 7 دن پہلے آپ کیمپ سٹی لگا کے آباد کر رہے ہو. اجڑنے والا تو اجڑ چکا. ہم نے کتنوں کو اپنی مدد، آپ کتنوں کو کرائے اور کتنوں کو کنونس کر کے، جن کے ریلیشنز کراچی میں تھے، حیدرآباد میں تھے، ہم ان لوگوں کو یہاں سے شفٹ کرتے رہے. ایون کے جو کولی تھے کام کرنے والے گیس کمپنی میں، ان کو ہی ریسکیو کیا. 157 لوگوں کو ہم نے واپس ان کو سانگل اور اس طرف یہ ٹنڈو الایار کے قریب کی طرف ہم نے ان کو رینٹ دے کے بسز میں بٹھا کے اور ان کو ہم نے روانہ کیا. سر یہ امدادی مدد اسکول تعلیم کے حوالے سے بھی بات ہو گئی. اب بات کریں صحت پر بھی آپ مسلسل کام کر رہے ہیں. یہاں پر میڈیکل کی جو ہے سہولتیں بھی آپ فراہم کر رہے ہیں. کشتیوں میں سوار ہو کر ایک ایک کونے کونے میں 7 تحصیل کے جتنے بھی متاثرہ علاقے ہیں آپ وہاں پر جا رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک ہماری رسائی ہوتی ہے. لیکن بات کریں مسلسل اس وقت سیلاب کی صورتحال میں سندھ کے اندر جو ہے آئے روز ملیریا کی وجہ سے، ڈینگی کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں، کافی سارے نقصان ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے کس طرح یہ اسپرے کیا جائے؟ یہ اصل میں آپ دیکھیں ضیاء الحق صاحب کے ٹائم کے اوپر یا پرویز مشرف کے ٹائم پہ آپ کو ہوا میں جہاز جاتا ہوا اور سفید لکیریں مارتا ہوا آپ کو دکھتا تھا کہ یہ دھواں چھوڑ رہا ہے یا اس کو
जिसे नहीं पता था कि ये क्या है, ये कोई आग लग गई है जहाज में या क्या लग गया है, वो मेडिसिन छिड़का जाता था। जो भी वबा आने वाली होती थी उससे पहले उसका मेडिसिन, आज भी ये छिड़क दिया जाए तो ये डेंगू भी खत्म हो सकता है और आपका मलेरिया भी खत्म हो सकता है और काबू पाया जा सकता है। लेकिन एक्चुअली इस वक्त टोटल करप्शन की वजह से कोई कुछ करने को एक्चुअली तैयार नहीं है। जिनको रोल प्ले करना चाहिए वो प्रॉपरली अपना रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, वो असल में काम ही नहीं करना चाह रहे। शुक्रिया रमजान नाता साहब। जैसा कि आपने यहाँ पर मौजूद समाजी रहनुमा रमजान नाता की भी बातें सुनी और उनके काम की बात करें तो 7 तहसील के अंदर मुसलसल 37 दिनों से जो है वो मंचर झील के पानी में खुद अवामी खिदमत के फराइज सर अंजाम देते रहे हैं और 7 तहसील के मुतासरा 8 यूनियन काउंसिल के मुख्तलिफ छोटे बड़े इलाकों में जो है यहाँ पर मेडिकल की सहूलियतें भी फराहम कर रहे हैं, राशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इस वक्त जो है मौजूदा डेंगू और मलेरिया की सूरत हाल में जो है मुसलसल 5 रोज से जो है दरगाह लाल शहबाज कलंदर से जो डेंगू मलेरिया स्प्रे मुहिम का आगाज हुआ था। उसके बाद यूनियन काउंसिल डल्टी, यूनियन काउंसिल बंबा, यूनियन काउंसिल वाहोड, यूनियन काउंसिल आराजी, यूनियन काउंसिल जांगारा, यूनियन काउंसिल बाजारा, यूनियन काउंसिल बुबक, यूनियन काउंसिल जाफराबाद और यूनियन काउंसिल चन्ना के जो गांव हैं उनमें भी जो है डेंगू मलेरिया स्प्रे किया जा रहा है। मुझे भी दे इसके साथ साथ इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और मकाम पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।